Assalamualaikum guys. So for today's video, so makanda kita guys yan na unique boko guys, payukan unique guys, first time ko makanda yan na batituluan na boko ito. So baya guys talinggi dibuhi si around saga 1 o'clock AM betalinggi. So tabua guys ni luma itu around 7 o'clock guys AM. So iti guys, binuhan pito'y kaluman ito pasadan Maria Palaan guys, minlingginan. So guys, bangayon na boko ito guys, mag-comment kam para nabati kami first time ito makanda ito guys, nang bakot hati kami. Bangay boko iti bati tuluhan na ito. Korolit to niya, pagubos niya, batik-batik na pote. Manginda guys, alam niya sisik na ito, magsisik. So tandabi na guys, ya boko ito. Actually guys, nilanan ko iya tuminlinggi para mbal makakaat maya in case of guys para yan malamate. So mbalinan palaan guys, pasalan ange kitinan bang ano ilaanan lingginan ahing basya. So nyagaran guys taba para yan ahap paglaan para hap angalan niya. So iti guys iti tandabi guys talinggi yo. So hey guys, mag-comments kam bang ayon na boko iti ito para hati kami, bati kami first time ito, yan na makanda bati ito boko.